Chapitre 5. Je n'avais jamais vu le maître de Msid aussi souriant que ce mercredi. Pas un élève ne reçut le bastonnade. La verge de cognacier ou bien de cognacier devenait un accessoire de fantaisie, un de ces objets inutiles que l'on tient pour occuper les doigts. Je récitais ma leçon comme de coutume, le maître me félicita. Ça, c'est bien mon fils, me dit-il. Tu seras, s'il plaît à Dieu, un talbe mondial de la science, qu'Allah t'ouvre les portes de savoir. والفقيه قال سيدي محمد حيت حفظ الدرس ديالو سيدي ربي ان شاء الله الا بغى غادي تكون عالم من العلماء الكبار. الله يفتح عليك بيبان المعرفه. Avant d'aller déjeuner, le frère ne fit signe de ne taire. Dans le silence général, il ne parla de Ashura, la fête de Nouvel An. Nous devions célébrer dignement selon l'usage. Notre Msid serait illuminé à partir de minuit. Tous les élèves viendront pour inaugurer la nouvelle année dans la joie et dans le travail. Nous avions 15 jours pour préparer la fête. قبل ما يصيفطنا نتغداو قالنا ودي باللي راه غادي نوجدوا العاشوراء من هنايا 15 يوم. وشكون هي عاشوراء؟ هي البدايه ديال السنه الهجريه. C'est bien. Chacun devait apporter la contenance d'un bol d'huile d'olive pour alimenter les lampes. L'école serait blanchie à la chaux, les vieilles nattes changées et remplacées par des nattes neuves. Le frère nous demanda de mettre nos parents au courant de ces dispositions. Il comptait sur leur générosité. C'est bien. كل واحد فينا غادي يجيب بزلافه ديال الزيت باش بيان سور باش نشعلوا دوك الضوايات. صافي. و بيان سور غادي نبداو البريباراسيون من الليل à partir de minuit من الليل. وبيان سور غادي نبدلوا دوك الزرابه القدام بزرابه جداد حيت عام جديد. وقالنا باش نقولوا هذا الشيء لوالدينا باش حتى هما يميزيو، يعني يعطيو على حسب الكرم ديالهم والسخاء. Enfin, à notre grande joie, nous eûmes congé pour le reste de la journée. Quel bonheur! Je courus à la maison, en faire part à ma mère. Fatma al-Mbziouya m'apprit qu'elle était absente. Lalla Aïcha, son amie, était venue la chercher. Yalla, c'est bien. Et bien sûr, ma joie se transforma en appréhension. فاش رجع الدار ما لقاش مو وداك الفرحه ديالها. C'est bien. Enfin, à notre grande joie, عاود تحولت l'inquiétude, القلق. Cette sortie avait certainement une relation quelconque avec l'affaire Moulay Al-Arabi, le mari de Lalla Aïcha. Peut-être un nouveau différend l'opposait-il encore à ce démon d'Abdelkader, fils de je ne sais qui. Ne l'avait-on enfermé dans une sombre prison? Cela sentait le pacha, les prévôts et les sbires. C'est bien. قال لك هذا الخروج ديال الوالده اللي ما كايناش ربما عنده علاقه بديك القضيه ديال مولاي العربي. واش هذا عبد القادر ولد الحرام مازال ما كفاش باللي راه في الحبس. هادشي كيقولوا. Ma mère avait laissé la clé sur la porte de chambre. J'entrais, les objets ne me reconnaissaient plus. Ils m'opposaient un visage hostile. Ils m'amusèrent à m'effrayer et se transformaient en monstre, de redevenir objet familial, emprunter de nouveaux masques de bec d'apocalypse. Je me tenais sur un matelas terrifié, la gorge sèche, attendant le retour de ma mère, seule personne capable de me délivrer à ces sortilèges. C'est bien. فاش دخل للدار الوالده لان الوالده خلات له الباب، خلات له السرود ديال الباب، السرود ديال الباب ديال البيت. فاش دخل خلعوه الحوايج، خلعوه الماعن، كل شيء خلعوه. سي بيان. وفاش دخل عاود لوسط البيت عاد ولا شويه دوك الحوايج بحال اللي راه استقبلوه وعرفوه شكون. سي بيان. هنا بحال عندي هنايا لا ميتامورفوز هو ان الاشياء كيتحولوا على شكل وحوش وكيتمتوا باش يخدعوا سيدي محمد. سي بيان. مثلا فاش كتكون داخل الدار بوحدك وكتشوف ظل شي هي الظل ولا حتى كتقول ويلي ياك ماشي واحد مخبيت. سي بيان. سي بحال هكا وقع لسيدي محمد. C'est bien. Alors, je ne bougeais pas de peur d'exciter l'animosité des êtres qui m'épiaient derrière chaque chose. Des siècles passèrent, les pas traînants de ma mère me parvinrent du rez-de-chaussée, je l'entendis tousser. La pièce reprit son aspect de tous les jours, un rayon de soleil anima les mosaïques décolorées.
عاد واحد شويه مشى طل بيان سور مشى طل واحد شويه وسمع الوالده ديالو طالعه في الدروج وكتكح شويه، ديك الغرفه رجعات هادئه بحال جميع الايام. هادشي باش يقولنا باللي لالا او بيان لالا زبيده باللي لا مار باللي هي مثلا هي بحال شي كائن ديال السلام، كتدخل السلام والرحمه لديك البيت. فاش خرجت لالا عيشه وبقى بوحدو بيان سور شداتو الخلعه. Ma mère, essoufflée, s'arrêtait sur le palier. Je me précipitais à sa rencontre. Fatma al-Bziouyia écaillait de petits poissons ciselés comme des bijoux. Il reposa sur son couteau, se lava vaguement les mains, s'essuya à un torchon qu'il portait en guise de tablier sans poser de questions, attendit que maman lui révéla l'objet de son absence. C'est bien? Bien sûr, فجأت الوالدة essoufflée, كتلهث bien sûr. فاطمه البزيويه بيان سور تعرضت لها وانا كنتسنى الوالده تعاود لنا شنو واقع. ما مير ميستيريوز، الوالده غريبه في الاطوار ديالها. lui fit promettre la grande discrétion. Ensuite il se lança dans un long discours chuchoté de bouche à oreille, accompagné de mimiques, de larges gestes des deux bras, scandés de soupirs illustrés de hochements de tête. Bien sûr الوالده من بعد بدات كتعاود لالا فاطمه البزيويه بيان سور بدات كتعاود لها علاش مشات. فاطمه écoutait de tout son corps tendu, ses yeux suivaient chaque geste, ses doigts esquissaient inconsciemment des mouvements brefs aux soupirs de ma mère. Elle répondait par des soupirs, aux hochements de tête, par des hochements de tête. Le récit s'arrêta court. Fatma, la main droite sur la joue, la main gauche sur le cœur, répétait Allah, 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 Dieu, 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 Dieu. C'est bien, ça veut dire فاش قلت لالا زبيده لا مير دو ناراتور جلست كتعاود لفاطمه البزيويه شاده قلبها ودايره يدها على فمها، ça veut dire كتعاود لها شي مصيبه كحله حتى كتقول لها الله الله الله. Oui, disait ma mère, oui, tout cela fond le cœur et ne peut laisser l'indifférente l'âme tendre d'un musulman. On ne peut pas souhaiter à son pire ennemi ce qui vient d'arriver à Lalla Aïcha, mais le croyant doit remercier Dieu même dans le malheur. قال لها حتى شي واحد ما ممكن يتوقع بلي هذا الشيء غادي يوقع للالا عيشه، وما يمكنش هذا الشيء اللي وقع للالا عيشه تمناه سويتي اسامبير الالد الاعداء ديالك، ما يمكنش تتمنى هذا الشيء. ولكن المؤمن خصو يقبل بالقضاء ديال سيدي ربي ميم دون لو مالور. واخا تجيك حاجه خايبه تقول لي ربي لك الحمد لله. Il finit par s'apercevoir de ma présence. Il m'invita à le suivre. Il se débarrassa de son haïkitashi, ses chaussures de basane noire. Bien sûr ومن بعد عيطات لي باش نتبعها وحيدات الحيك ديالها وحيدات تقاشرها اكسيتيرا. Je vais, me dit-elle, te donner à manger, tu dois mourir de faim. قالت له يلا نعطيك تاكل تكون ميت بالجوع. Il sortit de la réserve à provisions une poterie vernissée à brun rouge et introduisait tout l'avant-bras et finit par extraire une longue lanière de viande de conserve. J'aimais la viande de conserve. Il me servit dans un plat de morceaux gros comme la pousse, ou bien comme le pouce, nageant dans une graisse délicieuse et l'avait réchauffé avec soin. Le pain était frais et parfumé à l'anis. Je m'en sais, ma mère disparut. قالت لي راجي نعطيك تاكل راك تكون ميت بالجوع. واحد شويه مشات لديك البيت ديال الخزين، ديك القنت فاش كيخزنوا، وجبدات واحد القله دايره فيها الخزين، دايره فيها الخليع، فيوند دو كونسيرف يعني اللحم المصبر صافي. وبيان سور حطات لي واحد بحال معلقه في واحد الطبسيل وسخنتها ليا ولات دايبه بحال لا غريس. كنقولوا لا غريس يعني شي حاجه دايبه بحال الشحمه بحال سي بيان. جو مانجي سول، انا جلست كناكل والوالده عاود غبرات. Je savais qu'il chuchotait quelque part à Rahma, la locataire du premier, la nouvelle histoire de Lalla Aïcha. Après lui fait promettre le secret, je savais aussi que je n'avais qu'à attendre. Je glanerai un mot ici, un autre là, je saurai de quoi il s'agit. J'ai fini en hâte de manger, j'allais rejoindre ma mère sur la terrasse au Rahma, en effet, assise à l'ombre sur un pot de mouton, se peignait les cheveux. Il avait interrompu son travail et écoutait. Sa chevelure noire enduite d'huile d'olive se répandait sur ses épaules, etc. C'est bien فاش غبرات الوالدة bien sûr قالك سيدي محمد bien sûr باللي رحمة او بيان باللي لالا زبيدة الوالدة ديالو راه مشات لرحمة تعاود لها حتى هي هذا الشيء اللي وقع لالا زبيدة لالا عيشة bien sûr ou bien رحمة